गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जोड़ा कौन मैट्रिक रो साइंस एंड टॉपिक रो जोड़ा कि आम पढ़ी मौलिक गुड़िकर पजा सारणी तार दुईटा बेले जोटा कि कौन अपलोड अच्छे यूट्यूब रे। तो प्रथम आम पढ़ी जोटा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम आ गोटे डुबारिन ट्रायसम से केमी कौन हो जोटा कि कौन पछ भिडियो जोटा कि मुझे कौन अपलोड करदे। आज जोटा कि देखिए कौन मैंडेलिपिंग पजा सारणी माने जो न्यूलैंड जानते अष्टक नियम किसी कौन जोटा कि भूल थिला से भूल को सुधार किए आसते मैंडेलिप प्रजा सारणी मैंडेलिप आसते से कही रूसिया सोसान विथ ड्रिमिट इभानोविच मैंडेलिप मौलिक गुड़िक शरीकरण कर अनेक ख्याति अर्जन करते। तो मैंडेलिप कौटे थे जोटा कि रूसिया थे रसायन विथ ड्रिमिट इभानोविच मैंडेलिप रूसिया जोटा कि साइंटिस्ट थे किए मैंडेलिप सी कौन करते मौलिक गुड़िकर शरीकरण पाई जोटा कि कौन विभिन्न प्रकार कौन ख्यात अर्जन करते मीन सुनाम अर्जन जोटा कि करते। सेकेंड पॉइंट कौन कही मौलिक गुड़िक पदा सारणी प्रारंभिक विकास में विशेष भूमिका रही मौलिक गुड़िक कौ ढांचार सजेबे सी पूरा कौन ठीक हम जोटा कि जापारे जेहेतु कौन से से स्टडी करते आगुरी पदा सारणी मौलिक गुड़िक पारण वस्तु सहित रासायनिक धर्म को मत विचार करने सजा जाता ये सब किसी पिला परीक्षा आसनी कभी पढ़ माने जे कौन मैंडेलिप लाइफ स्टाइल कौन क्या परीक्षा पचारे। तो आम जा मैंडेलिप पजा सारणी कौन फास्ट पॉइंट कही मैंडेलिप पजा सारणी सम्बन्ध में कार्य आरंभ कला बेले मात्र 63 मौलिक जनाता से मौलिक गुड़िक पारमाणिक वस्तु तो धर्म मध्य संपर्क अनुदान करते। तो मैंडेलिप कौन करते कतोटी मौलिक नहीं टोटाल 63 मौलिक सी कतोटी मौलिक नहीं न्यूलैंड 56 मौलिक जोटा कि लास्ट मौलिक नाम कौन देते सी थोरियम बोली देते ये कौन करते सी 56 नहीं ये के ना 56 4 के 60 प्लस टोटाल 7टी मौलिक एक्सट्रा नहीं किए मैंडेलिप यहाँ परीक्षा पचार मैंडेलिप पचार कतोटी मौलिक को नहीं टोटाल कतोटी 63 मौलिक। तो सी कौन करते न्यूलैंड कौन करते ना पारमाणविक वस्तुत्व अनुसार वर्धित क्षमता को मौलिक गुड़ी को सज्जितकरण करते ये कौन करते सेम पारमाणविक वस्तुत्व अनुसार वर्धित अनुसार जोड़ा कौन सजे नहीं मौलिक गुड़ी है तार कही ऑक्सीजन हाइड्रोजन सहित मौलिक सृष्टि करथिबा यौगिक गुड़िक रासायनिक धर्म उपर से ध्यान देते ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बाछिले कारण से गुड़िक अधिक प्रतिक्रियाशील अधिकांश मौलिक यौगिक सृष्टि करते ये कौन करते मैंडेलिप टोटाल 2टी मौलिक जोड़ा कौन बाछी कौन कौन गोटे हूँ ऑक्सीजन जोटा कि कौन अच्छे O2 आ गोटे कौन H2 मौलिक। तो 2टा जोटा कि मौलिक बाछिले गोटे हूँ O2 H2 आर कारण कौन ये 2टा मौलिक कहीं नहीं आउ कौन से मौलिक नहीं नहीं ता कारण हूँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन अधिक प्रतिक्रियाशील जोटा कि कौन शीघ्र बॉन्ड फॉर्मेशन कर जहाँ भी मिसब सी कौन करे शीघ्र ताको बॉन्ड फॉर्मेशन करदेव जमी तुम जानते H2O है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अधिकांश मौलिक यौगिक सृष्टि कर माने इजिली जोटा कौन अति शीघ्र जोटा कौन बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिखाती से कौन करते ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कौन 2टी मौलिक को से कंसीडर करते कि मैंडेलिज्म कौन पर रीजन पचारे लिखे कौन अधिक प्रतिक्रियाशील एवं शीघ्र यौगिक फॉर्मेशन कर दौर। 3 पॉइंट कौन कही पचार गोटे मौलिक श्रेणीकरण द्वारा सृष्टि हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड संकेत गुड़िक मूल धर्म भाव मना कराला तापर 63 कार्ड ना प्रति कार्ड गोटे मौलिक धर्म ना समधर्मी मौलिक गुड़ी एकत्र कले पिन कंठ द्वारा से कार्ड गुड़ी एक कांत लगाई तापर पॉइंट कौन कौन जो मौलिक गुड़ी गुड़िक सामान सामान प्रॉपर्टी देखा से मौलिक गुड़ी कौन करते गोटे जगार पिन कंठ द्वारा लगे रखुले है पॉइंटा कही जोटा कि 63 मौलिक नहीं टोटाल 63 कार्ड जोटा कि कहला 63 कार्ड भितर जो 2टा कि 3टा मौलिक सामान प्रॉपर्टी देखा कौन करते गोटे पिन कंठ द्वारा सज्जित करते देन आउ 2-3टा जो मौलिक सामान प्रॉपर्टी देखते कौन करते गोटे पिन कंठ द्वारा सज्जित करते एमती कौन करते 63 मौलिक को ठीक भाव में चिन्हट करते सी है तार कौन कही से लक्ष्य कले अधिकांश मौलिक को पजा सारणी गोटे स्थान मिली से गुड़िक पारमाणिक वस्तु वर्धित क्रम अनुसार सजाड़ी हो जाए से कौन कार्ड नहीं सज्जित करते से देखिले कौन किसी मौलिक गुड़िक आटमिक मास अनुसार माने पारमाणविक वस्तु अनुसार जोड़ा कौन ठीक भाव ताको सज्जित कर रखी माने रखी पूरा देखा पाइले
ତାର କହିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମାନ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମଣ୍ଡେଲେଭ୍ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟନରେ ନିୟମ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ କ'ଣ ସଜ୍ଜିତ କରି ନେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଡେଲେଭ୍ ଯେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ। ଏ ନିୟମଟା ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ। ତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସଜା ହେଉଥିଲା? ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସଜା ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଯାଏ ଏବେ ତୁମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲ, ସେ ଡୁବେରିନ୍ ଆସୁ କି ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡ ଆସୁ କି ମେଣ୍ଡେଲେଭ୍ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ତିନିଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସଜାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା, ସେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନେବନି, କାହାକୁ ନେବ? ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଜାଡ଼କୁ ଧରିକି କ'ଣ ଆଧୁନିକ ପାରମାଣୁ ଯେଉଁଟାକି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ତ ନିୟମଟି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଲେଖେ? ଏଇଟା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ। ତାର କ'ଣ କରିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଡେଲେଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଗ୍ରୁପ୍, କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ କେତୋଟି କ'ଣ ଧାଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତ ସ୍ତମ୍ଭ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲେ? କଲମ। କଲମ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବା, ଇଏ ତୁମର କ'ଣ ପିଲେ? ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ? ଧାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପର ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା, ଇଏ ତୁମର କ'ଣ? ସବୁବେଳେ କଲମ। ହେଲା, ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ କଲମ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ତାକୁ ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କଲମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? କ'ଣ? କଲମ, ଯେଉଁଟାକି କଲମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ତମ୍ଭ। ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଧାଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଇଏ ତୁମର ବିଟ୍ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ବେଳେବେଳେ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଉଛି। ତ ମନେ ରଖିବ, ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ର। କ'ଣ? ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ? କଲମ। ତ ର ମିନ୍ସ ଧାଡ଼ି, କଲମ ମିନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଧାଡ଼ି ଆସିଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ, ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଆସିଲା ମିନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଟେବୁଲ। ତାদের ଏସବୁ ଯାତ୍ରାପଟ ଦେଇଛି। ମେଣ୍ଡେଲେଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1862 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀଟା ତ 1862 ମସିହାରେ। ତାର କହିଛି ସାରଣୀର ପ୍ରତି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର ଅକ୍ଷର ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେକୌଣସି ମୌଳିକ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଝିବା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନେଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଥିଲେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ମୌଳିକ କନସିଡର କରିଥିଲେ, ତା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଉ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଯୌଗିକ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ? କହିଥିଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ମୌଳିକ ନେବା, ତ ସେ ମୌଳିକ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆର୍ ବୋଲି ଲେଖିବା। ହେଲା, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ମୌଳିକ କନସିଡର କରିବା, ସେ ମୌଳିକ ଜାଗାରେ ସେ ମୌଳିକ ନାଁ ନ ଲେଖିକି ତା କ'ଣ କରିବା? ସେ ମୌଳିକ ଚେଞ୍ଜ କରି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆର୍। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ବୋଲେ NaH3। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବାକି ମୌଳିକ କିଏ ଅଛି? Na। ତ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବା? RH3। ଏଇଟା ସେ କହୁଛି। ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ମୌଳିକ ନେବା ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପକେଇବା? ଆର୍ ବୋଲି ଲେଖିବା। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ନେବା ସପୋଜ୍ NO2, ଓଟା ହେବନି, ତ କ'ଣ ହେବ? RO2। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ ମେଣ୍ଡେଲେଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ତା ସଫଳତା ପଡ଼ିବା। ସଫଳତା ମିନ୍ସ ତା ସକ୍ସେସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କହୁଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ମେଣ୍ଡେଲେଭ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକକୁ ଏଠାରୁ କମ୍ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମୌଳିକ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନୁକ୍ରମଟି ଅଲଟା ପାଲଟା କରାଗଲା ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ମୌଳିକ ଏକତ୍ର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କବାଲ୍ଟ, ନିକେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟାକି ରହିଯାଇଛି। ତ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡ 63ଟି ମୌଳିକ ଯୋଉଟାକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସଜ୍ଜିତ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ସଜ୍ଜିତ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। କାହାକୁ? ମେଣ୍ଡେଲେଭ୍କୁ। ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସଜାଇବାକୁ ପୁରା ଇଜି ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ସେ କହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଛି କବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ୍। ତ କବାଲ୍ଟର ପାରମାଣବିକ କେତେ? ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 58.9, ନିକେଲ୍ର କେତେ? 58.7। ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ଅଛି? 58.7, ଦେନ୍ 58.9 ଅଛି। ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ତ
तो यहाँ तांको पूरा सुविधा होता जेहेतु सी करदे न्यूलैंड ता से कही आहरी मेंटाली पसंद केत गोटे खाली स्थान रखीदे पसंद त्रुटि पल्ली विचार कर सहित भविष्यवाणी करते ये सब खाली स्थान नुआ आविष्कृत। तो सेकेंड पॉइंट कौन कहले बोले न्यूलैंड कौन कहते मेंटाली आउ गोटे कथाटे कहते कौन जे पदचारी किसी किसी जोड़ा कि खाली स्थान अच्छे जेहेतु से खाली स्थान गुड़िक से कौ मौलिक रखिए सी कौन जापार नी से कौन कहते जो खाली स्थान गुड़िक मैं छाड़ी से खाली स्थान गुड़ा कौन भविष्य गोटा कौन कि मौलिक से कौन जोटा कि स्थानित पाइब माने रखा जाई पार से कौन आगुरी जोटा कि सूचना दे बुझिपाल ना से कही आहरी मेंटाली पसंद केत गोटे खाली स्थान रखीदे एक पसंद त्रुटि बोली विचार न कर से तार सब भविष्यवाणी करते ये सब खाली स्थान नुआ मौलिक आविष्कृत है पूरण करेंगे कही तो नुआ नुआ मौलिक बाहर कर जो खाली स्थान गुड़िक मुझे छाड़ी से खाली स्थान गुड़ा कौन से मौलिक को कौन से स्थानित करा मेंटाली विषय मौलिक गुड़ से ग्रुप पूर्ववर्ती मौलिक नाम पूर्व संस्कृत शब्द कौन एक जग कर नामित करते बुझीपाल तो ये सेकेंड सफलता खाली स्थान गुड़ा देख ये अच्छे हाइड्रोजन अच्छी देख ये ना मौलिक कौन रख लिथियम हूँ 3 नंबर मौलिक है हाइड्रोजन बाद हिलियम माने ये कह गले जी जो आम जो निष्क्रिय गैस गुड़िक अच्छे तुम जोटा कि 9th क्लास पढ़ परमाणु गठन पर ऑक्टेट रूल पढ़ो जो मैंने ऑक्टेट रूल फॉलो करती मीन्स जार बाह्यतम कक्षार टोटाल 8टी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी से ऑक्टेट रूल फॉलो करती जो गुड़ी कौन निष्क्रिय गैस बोली कहे से निष्क्रिय गैस गुड़िक मेंटाली कौन जोटा कि बाहर कर पार ना त्रुटि था जोटा कि आगे पड़ेगा तो खाली स्थान गुड़िक निष्क्रिय गैस रखा जाता तो आउ गोटे सफलता कौन थे प्रथम सफलता कहली सेकेंड सफलता कहली थर्ड सफलता कौन कहते तो केतोटी मौलिक से नहीं गोटे स्कांडियम गैलियम जर्मानियम तो देखिले स्कांडियम धर्म क्या सामान रोज पे एक बोरन थे गालियम धर्म क्या सामान रोज एक आलुमिनियम थे जर्मानियम धर्म एक सिलिकन धर्म थे सामान रोच यहाँ पे परीक्षा पक्का गोटे क्वेश्चन पड़ो बोर्ड पक्का पड़ो तुम जो S1 हो कि तुम हापेल हो कि फुल ईयर एग्जामिनेशन हो ये क्वेश्चन पक्का बाउंड पढ़ा कथा पड़ो तो मन रख स्कांडियम मीन्स एक बोरन गालियम मीन्स एक आलुमिनियम जर्मानियम मीन्स एक सिलिकन धर्म माने आर जो प्रॉपर्टी देखो तार मध्य कौन सेम सेम प्रॉपर्टी देखो जोटा कि तुम टेबुल भी मन रखिब है तो ये 2O3 दे थो तुम पचार गैलियम हिसाब लिख Ga2O3 देन क्लोराइड संकेत एक आलुमिनियम ECl3 देन गैलियम GaCl3 ऐसा मन रखिए टेबल मन रखिए टेबल इज इम्पोर्टेंट तार कहे मेंटाली पसंद यथार्थ उपदय विश्वयोग्य प्रमाण देखा जगह हेलियम नियन आर्गन पर नोबेल गैस गोटे बहुत विलंब आविष्कृत कारण से गुड़ी खूब निष्क्रिय वायुमंडल खूब परिमाण मिलता है तो गोटे सफलता कौन जे हेलियम नियन आर्गन जोटा कि टीका कहले सब कौन निष्क्रिय गैस जेहेतु एगुड़िक निष्क्रिय गैस वायुमंडल खूब कम परिमाण थाए माने पूरा अमाउंट बहुत कम रोचे से कौन कहते आपको आविष्कृत करने बहुत विलंब हो जाता है मेंटाली पसंद ने गोटे सुविधा है जे एते रही व्यवस्था को अदल बदल नक ए गैस गुड़िक आविष्कृत है से गुड़िक नुआ ग्रुप स्थानित कर मेंटाली पसंद कौन गोटे जोटा कि आउ गोटे सफलता से पाई जो कौन पाई निष्क्रिय गैस गुड़ा पाई तो आपको सी कहते ए ग्रुप गोटे ये जो मौलिक गुड़िक आम कौन करा सजेबानी आपको कौन कौन जोटा कि सेपरेट ग्रुप कर दिए ये जो मौलिक गुड़िक निष्क्रिय गैस गुड़िक आम सेपरेट कर गोटे ग्रुप स्थानित करदे ये सफलता तो परीक्षा पचारे मेंटाली पसंद कौन ता सफलता कौन देन त्रुटि कौन तो त्रुटि विषय पढ़ा हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन संरचना क्षार धातु भली एवं यह क्षार धातु भली अन्य धातु गुड़िक सह प्रतिक्रिया करे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मुझे कौन कल जोटा कि अधिक प्रतिक्रियाशील जोटा कि शीघ्र बॉन्ड फॉर्मेशन कर तो अन्य किसी धातु अच्छा जोटा कौन अधिक क्षार धातु जोटा कि आउची से धातु गुड़े कौन करते जमी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोटा कि शीघ्र बॉन्ड फॉर्मेशन करती सिमिलरली आउ किसी धातु गुड़ अच्छी से गुड़े कौन जोटा कि शीघ्र प्रतिक्रियाशील करती जोटा कि कौन KCl K2O KTS ये सब कौन हाइड्रोजन यौगिक गुड़िक ये सब कौन पोटासियम यौगिक गुड़िक ये प्रथम त्रुटि से कहते
ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେ ଖାଲି ଦୁଇଟି ଯେଉଁଟାକି ଧାତୁ ବେଶୀ ନେଇଥିଲା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହମତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଦେଖିଲ KCl K2 K2S। ଅପର ପକ୍ଷରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭଳି ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ, ତେଣୁକରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିହେବ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କର? ନା ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସବୁଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ 1 ନମ୍ବର ମୌଳିକ, ତ 1 ନମ୍ବର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି। କାରଣ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ହାଲୋଜେନ ମିନ୍ସ ପିଲେ କ'ଣ କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍ ଏସବୁ ହେଲା। କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍ ଯାହାର ବାୟତମ କକ୍ଷରେ 7ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିକି ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତା ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ଯୋଜ୍ୟତା? 1, 7 ନାହିଁ 1 ହେଲା। ଯେ 5ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, 5 କିମ୍ବା 5ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ତା ଯୋଜ୍ୟତା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ 8ରୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ି ଦେବ ହେଲା। ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍ ଏସବୁ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ନାମ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ କରିଥିଲା ମେଣ୍ଡେଲି ମାନେ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଉପରେ କିଛି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଧାରଣା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରୁଟି। ତ ମେଣ୍ଡେଲିଫ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଧର୍ମ ସମାନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଧାରଣା ଦେଇନଥିଲେ। ଆଇସୋଟୋପ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲେ ଜାଡେ ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ଥିବ, ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ଥିବ ଅଲଗା ଥିବ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆଇସୋଟୋପ୍ ମିନ୍ସ ଜାଡେ ସମାନ ସେମ୍, ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଜାଡେ ସମାନ ଆଉ କ'ଣ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେ ହେଉଛି ଆଇସୋଟୋପ୍ ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇନଥିଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ଗଲାବେଳେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁର ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୌଳିକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା ସେখানে ନା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଯିବା ବେଳରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ମୌଳିକ ରହିଥାଏ, ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଖେଇବ ସିଏ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିନଥିଲେ। ମାନେ ସେ ମୌଳିକ ଜାଗାରେ ଆଉ କେଉଁ ମୌଳିକ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ରହିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିନଥିଲେ। 3ଟା ତ୍ରୁଟି ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ତୁମ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମେଣ୍ଡେଲିଫ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସଫଳତା ଆଉ ତ୍ରୁଟି। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମେଣ୍ଡେଲିଫ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଇଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ 118ଟି ମୌଳିକ ଅଛି, ତା'ର 118ଟି ମୌଳିକ ଟ୍ରିକ୍ରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଟ୍ରିକ୍ କେମିତି ମନେ ରଖି ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଇଦେବି, ତୁମେ ସେଇଟା କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ଲଭ୍ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଲଭ୍ ଫର୍ମୁଲା ନହେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବା ଆକାର କେମିତି ହେଉଛି, ଉପତଳୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେଇଟା କହିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା'ର ଯେଉଁ MCQ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2014 2025 ଯାଇ କେମିତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ ବୁଝେଇଦେବି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଜଏନ୍ କରିବ। ଜଏନ୍ କଲେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।